وزارة التربية السورية الثالث الثانوي العلمي اللغة الفرنسية. تقدمة مبادرة ضوء بصوت لا نجيب ظاهر. Horizon Dossier 6 Le monde du travail. الوحدة السادسة عالم العمل. Cahier d'exercice دفتر التمارين. Page 74 صفحة 74. Compréhension de l'écrit. فهم كتابي. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأوا بتمعن النص الذي في الأسفل. Croissance démographique et chômage. التزايد السكاني والبطالة. On constate que politiciens et économistes se réjouissent de la croissance démographique française. On constate نلاحظ que politiciens سياسيين et économistes واقتصاديين se réjouissent يعني يبتهجون يفرحون de la croissance démographique للتزايد السكاني française الفرنسي. Alors que بينما dans les autres pays européens في البلدان الأوروبية الأخرى la natalité étant faible مستوى الولادات أو عدد الولادات ضعيف قليل. Il existe au contraire وإنما يوجد بالعكس une diminution du nombre des habitants. يوجد بالعكس عدد سكان قليل يعني يوجد نقص بعدد السكان. En Afrique بأفريقيا où la croissance démographique est très forte حيث التزايد السكاني قوي جدا on observe une augmentation de la famine. نلاحظ ازدياد في المجاعة des guerres بالحروب et de la misère وبالبؤس الفقر بشكل عام. En France بفرنسا l'exemple africain المثال الأفريقي permet de penser que la croissance démographique risque d'être actuellement source de plus de pauvreté et de difficultés à vivre. En France بفرنسا المثال الأفريقي permet de penser سمح بالتفكير que la croissance démographique أن التزايد السكاني risque d'être actuellement أصبح يشكل الآن خطراً source de plus de pauvreté يشكل خطر أن يصبح مصدراً للفقر et de difficultés à vivre وصعوبات الحياة. En plus de la croissance démographique إضافة إلى التزايد السكاني il existe aujourd'hui يتواجد اليوم une véritable explosion du nombre des robots. يوجد الآن حقيقة انفجار أو ازدياد عدد الروبوتات. Il remplace l'homme أصبحت تستبدل الإنسان dans tous les domaines بكل المجالات avec beaucoup d'enfants et beaucoup de robots. بوجود كثير من الأطفال وكثير من الروبوتات le chômage français risque d'exploser. البطالة الفرنسية أصبحت بخطر الانفجار التفشي. يعني بما معناه أنه بسبب وجود الروبوتات الزايد صار في اختراعات كتير صار في تكنولوجيا حديثة كتير من خلال استخدام الروبوتات وصارت عم تستبدل الإنسان بكتير من الأعمال وبكتير من الوظائف. هذا الشيء صار عم بيهدد الفرنسا أو عم بيهدد الوضع الفرنسي بتفشي البطالة. إنه صارت البطالة بده يصير عددها كبير لأنه صار في عنا عدد كبير بالولادات عدد كبير بالسكان وعدد كبير بالروبوتات اللي عم تستعيد عن الإنسان عم تستبدل الإنسان بالعمل. هذا الشيء عم بيشكل عندي معادلة صعبة وعم بيسبب عندي مشكلة البطالة. On continue منكفي. Mais il semble ne pas y avoir de rapport précis entre la croissance démographique et le chômage. لكن يبدو أنه لا يوجد علاقة محددة بين التزايد السكاني والبطالة. Après la dernière guerre بعد الحرب الأخيرة de 1945 بعام 1945 1973 لعام 1973 la France a connu une forte expansion économique. فرنسا عرفت تطور أو توسع اقتصادي قوي جدا. Alors que nombre important de travailleurs alors que le nombre de ses enfants augmentait
حيث أن عدد الأطفال مع أن عدد الأطفال كان يتزايد كثيرا. Elle a été obligée d'importer un nombre important de travailleurs étrangers. كانت مجبرة إلى استقطاب عدد كبير أو عدد مهم من العمال من الغربة، يعني عمال غير فرنسيين. Comme il faut des enseignants dans les écoles، كما نحن بحاجة أو كما المدارس تحتاج لوجود معلمين du primaire à la faculté، من الابتدائية إلى الثانوية، et des ingénieurs وإلى مهندسين et des ouvriers وإلى عمال dans les usines fabriquant des robots، وعمال في المصانع لكي تصنع الروبوتات. Il est très difficile de faire un bilan exact، من الصعب جدا القيام بمخطط دقيق et de savoir ومعرفة si la croissance démographique إذا كان التزايد السكاني ou la construction de robots أو بناء الروبوتات créer ou détruisent des emplois، يخلق أو يدمر الوظائف. إذن إنه نحن صحيح الروبوتات عم تستبدل البني آدمين، ولكن مين عم يصنع الروبوتات؟ ما هن العمال عم يصنعوها، يعني البني آدمين. فنحن عم نحتاج ليد عاملة كبيرة، عم نلاقي مهندسين، عم نلاقي عمال بالمصانع، عم نلاقي مدرسين بالمدارس، لحتى نحن نكون قادرين نوصل لدرجة إنشاء الروبوتات. فلذلك نحن ما عم نقدر لحد هلأ ما لنا قادرين نعمل خط بياني واضح، خط بياني دقيق يبين لنا إذا كان صناعة الروبوتات عم بتدمر أو عم تخلق وظائف جديدة. هذا الشيء نحن ما لنا قادرين نحدده. En revanche بالمقابل une augmentation تزايد des impôts الضريبة diminuant le pouvoir d'achat تقلل القدرة على الشراء des consommateurs للمستهلكين créer toujours de chômage تخلق دائما بطالة. Pour vous aider لمساعدتكم 1. Se réjouir éprouver de la joie، يعني السعادة الفرح. 2. Une explosion انفجار ici une expansion soudaine، يعني توسع مفاجئ. page 75 صفحة 75. Je comprends أفهم. Il s'agit d'un extrait، هو يتعلق بمقطع، يعني هيدا المستند هو عبارة عن مقطع. d'une interview من مقابلة، d'un article من مقال، ولا d'un débat من نقاش. d'un article هو مقال. Quel est le sujet de quel est le sujet central du texte؟ ما هو المحور الرئيسي للنص؟ شو هو الموضوع الرئيسي لهذا النص؟ A. Le chômage en Afrique، البطالة بأفريقيا. B. La croissance démographique et le chômage، التزايد السكاني والبطالة. C. La fabrication des robots، إنتاج أو صنع الروبوتات. الجواب B. La croissance démographique et le chômage، التزايد السكاني والبطالة. 3. Vrai, faux ou on ne le montre pas dans le texte. On ne le montre pas dans le texte يعني لم نشر إليها بالنص أو لم تظهر ضمن النص، يعني مثل لما كنا نقول بدروس سابقة on ne sait pas لا نعرف. حتى منلاحظ إنه هن بالسؤال كتبوا لي إياها on ne le montre pas dans le texte، لم نشر إليها بالنص، بينما ضمن الجدول حطوا لي جدول vrai صح، جدول faux خطأ، وجدول on ne sait pas لا نعرف. فإذن هي نفسها c'est la même chose. 1. Le taux de natalité est le même dans tous les pays européens. نسبة الولادات هي نفسها في جميع البلاد الأوروبية. Faux. خطأ. 2. Les ouvriers perdent leur travail à cause de l'introduction des robots dans l'industrie. العمال يفقدون عملهم بسبب دخول الروبوتات في المصانع. الجواب faux خطأ. 3. L'augmentation du nombre des enfants، ازدياد عدد الأطفال qu'a connu la France، الذي عرفته فرنسا après la Seconde Guerre mondiale، بعد الحرب العالمية الثانية، a causé une régression économique، سبب تراجع اقتصادي. كمان faux.
كمان خطأ. page 76 صفحة 76 je comprends mieux أفهم أكثر. 1. Les conséquences de la croissance démographique en Afrique نتائج التزايد السكاني بأفريقيا ne sont pas les mêmes qu'en France ليست نفسها بفرنسا. Complétez le tableau suivant. أكملوا الجدول التالي. عندي جدولين أو عمودين يعني. العمود الأول اليساري les effets de la croissance démographique en Afrique نتائج التزايد السكاني بأفريقيا. les effets de la croissance démographique en France ونتائج التزايد السكاني بفرنسا. إذا عندنا هون مقارنة بين نتائج التزايد السكاني بأفريقيا ونتائج التزايد السكاني بفرنسا. منبلش les effets de la croissance démographique en Afrique. نتائج أو آثار التزايد السكاني بأفريقيا هي الفامين، المجاعة، غير الحرب، ميزير البؤس. les effets de la croissance démographique en France. نتائج التزايد السكاني بفرنسا هي pauvreté فقر، difficulté à vivre صعوبة بالحياة. 2. Même si le robot cause le chômage حتى ولو الروبوت سبب البطالة. Sa fabrication crée des emplois. صناعته تخلق فرص عمل. Relevez dans le texte l'expression qui le montre. استخرجوا من النص التعبير الذي يدل على ذلك. Comme il faut des enseignants dans les écoles. كما يتوجب وجود مدرسين في المدارس. هيدي بالمقطع اللي قبل الأخير. Du primaire à la faculté من الابتدائية للثانوية. Et des ingénieurs et des ouvriers dans les usines fabriquant des robots. ومهندسين وعمال بالمصانع عم يصنعوا الروبوتات. Il est très difficile de faire un bilan. يعني هي هيدي الجملة إنه مثل ما المدارس بحاجة لمدرسين، المصانع أو صناعة الروبوتات هي بحاجة لعمال ولمهندسين بالمصانع. فهي الجملة اللي دلتني. 3. Pourquoi l'augmentation des impôts crée-t-elle du chômage? لماذا l'augmentation تزايد des impôts رفع الضريبة des impôts الضريبة crée-t-elle du chômage تسبب البطالة؟ ليش رفع الضريبة بسبب بطالة؟ Parce qu'elle diminue le pouvoir d'achat des consommateurs لأنها تقلل القدرة على الشراء عند المستهلكين. Je donne mon avis. أعطي رأيي. Et vous, وأنتم, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour aider des chômeurs dans votre entourage pour trouver des emplois? وأنتم, ماذا تستطيعون أن تقترحوا لمساعدة العاطلين عن العمل بمحيطكم pour trouver des emplois لكي يجدوا عمل؟